कहाँ से बोल रहे हो? कोको, टेरेस पे जाना है? छत पे जाओगे? हार्नेस और लीस कहाँ है? हार्नेस और लीस कहाँ है? कहाँ है? तो कोको के लिए लव रिएक्ट भेज दीजिए सब लोग प्लीज। কিউটি পাই আমার চুনো চুনো বেবি। কোথায় যাবে? চলো চলো ঘুরে আসি একটু বাইরে থেকে। ওঠো, কোথায় যাবে? কোথায় যাবে? চলো যাই, একটু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আসি, একটু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আসি। কোথায় যাবে? কোথায় যেতে চাও বলো? কোথায় যাবে? ছাদে যাবে? ছাদে না ট্রিট খাবে? ট্রিট খাবে? পুজো হচ্ছে। কে গো কোকো? কে 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 কোকো? কে 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 গো? কে এসেছে? দেখি তো, দেখি একটু দেখতে দাও আমাকে, দেখি। কেউ নেই, কেউ নেই, কেউ নেই, নাক দিয়ে ঠেলছে সমানে, দেখো অবস্থা। कोई नहीं बेटा, कोई आया नहीं, तुम खामखा में परेशान हो रहे हो। आ जाओ अंदर कोको, आ जाओ अंदर, कोई नहीं है। चलो ওই দেখো এই হাড্ডি এই হাড্ডি এই হাড্ডি। চলো চলো ছাদে যাবে না? চলো চলো হার্নেসের লিস্টটা করে নি। চলো কই লিস্টটা কই? লিস্টটা কই? চলো ওখানে চলো, ওদিকে চলো, বসো বসো। गुड बॉय। गुड बॉय। तो अभी तक लाइक नहीं मिला किसी का। अब तक के जो लोग आए हो मेरे प्यारे जीने चैलेंज, हेलो कैसे हो आप? इतने दिन कहाँ थे? देखो कोको कैसे खेल रहा है। ओ मेरे प्यारे जीने चैलेंज आ गए। जीना जीना जीना। तो कोको के लिए ढेर सारा लव रिएक्ट भी हो जाए। कोको पूरा फुल मूड पे आ गए अभी खेलने को। तो लाइक कर दीजिए प्लीज। ई बाबा पड़े अभी तो कोको, रुको जरा, रुको रुको सब्र करो। मेरे पास কোকো রে কি করলি কোকো? কি করলি এটা? হ্যাঁ কি করলি? কামড়ে দিলি তুই? যা দেব না আর। ভালো থাকার চেষ্টায় ছিলাম, এই যে কোকো আবার কামড়ে দিল। হাত দিতে লাগলো আমার হাতে। যাও ওখানে, যাও ওখানে গিয়ে বসো। দে তোর নখ কেটে দেবো। তুই আমাকে কামড়ে দিয়েছিস, আমি তোর নখ কেটে দেবো। দেবো 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 দেবো। তুই আমাকে কামড়েছিস।